अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपका अपना होस्ट राना अहमद आज की चंद बातें लेके आपके अपने चैनल अबाउट पाकिस्तान में हाजिर खिदमत। नाज़रीन कराम, आज हम बात करने जा रहे हैं जिस टॉपिक के ऊपर, वो बजट के ऊपर, आम आदमी के ऊपर असरात, क्या ये आवाम दुश्मन था या आवाम दोस्त, और कुछ मज़ीद पहलू हम इस सिलसिले में फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। क्या यह पिछली गवर्नमेंट क्या करती रही और आज की गवर्नमेंट क्या कर रही है। 2018 में जब नून लीग की गवर्नमेंट हुकूमत छोड़ के गई तो मुल्की ज़खायर और ज़र मुबादला और दीगर फैक्ट्स एंड फिगर्स कुछ इस तरह थे। जीडीपी 3.314 बिलियन यूएस डॉलर था, रेमिटेंस 19.6 बिलियन यूएस डॉलर थी, एक्सपोर्ट्स 24.7 बिलियन यूएस डॉलर थी, पर कैपिटा जीडीपी इनकम 1768 यूएस डॉलर थी, करंट अकाउंट डेफिसिट 5.8% ऑफ जीडीपी था, वीट प्रोडक्शन 24.2 मिलियन मेट्रिक टन थी, राइस प्रोडक्शन 7.4 मिलियन मेट्रिक टन थी, मेज प्रोडक्शन 5.9 मिलियन मेट्रिक टन थी, शुगर केन प्रोडक्शन 83.3 मिलियन मेट्रिक टन थी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन 80 बिलियन यूनिट्स थी। और बिग डैम्स का इनिशिएटिव कोई भी नहीं लिया गया था, कोई मुल्क में नया डैम तामीर नहीं हो रहा था। इसके मुकाबले में जब इमरान खान को हुकूमत से हटाया गया और एक गैर मुल्की साजिश के ज़रिए इस हुकूमत पे 12 जमातों की मुंतखब हुकूमत बिठाई गई, उस वक्त फैक्ट्स एंड फिगर्स कुछ इस तरह थे। जीडीपी 38.3 बिलियन यूएस डॉलर था, रेमिटेंस 31 बिलियन यूएस डॉलर थी, एक्सपोर्ट्स 31 बिलियन यूएस डॉलर थी, पर कैपिटा जीडीपी इनकम जो है वो 1798 यूएस डॉलर थी, करंट अकाउंट डेफिसिट जीडीपी के मुकाबले में सिर्फ 4% रह गया था, वीट प्रोडक्शन बढ़ के 27.5 मिलियन मेट्रिक टन पे चली गई थी, राइस प्रोडक्शन 9.3 मिलियन मेट्रिक टन पे चली गई थी, शुगर केन प्रोडक्शन 88.8 मिलियन मेट्रिक टन पे चली गई थी, मेज प्रोडक्शन 9.6 मिलियन मेट्रिक टन पे चली गई थी। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन जो आज लोड शेडिंग आप लोग फेस कर रहे हैं, ये इमरान खान की हुकूमत ने बढ़ाकर 116 बिलियन यूनिट्स पर मंथ कर दिए थे। इसके अलावा उन्होंने से डैम्स का इनिशिएटिव लिया, 6 बड़े डैम उन्होंने बनाने शुरू किए। तो ये फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके सामने है नाज़रीन, आप खुद जज कर सकते हैं कि तहरीक इंसाफ क्या क्या तब्दीलियां लेके आई, किस तरह मुल्क को मेंटेन करके चल रही थी, और इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने इसके साथ क्या किया। इससे आगे बात करें हम अपने रिजर्व्स की, तो हुकूमत पाकिस्तान के पास 2018 में जब नून लीग हुकूमत छोड़ कर गई तो रिजर्व्स सिर्फ 9.8 बिलियन यूएस डॉलर के रह गए थे, जबकि 2022 में जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत को इंपोर्टेड 12 जमातों ने मिलकर हटाया तो 18 बिलियन यूएस डॉलर्स थे, जो 2 माह के अंदर सिर्फ 9.7 बिलियन डॉलर्स के रह गए। आवाम का सवाल है कि ये बकाया 9 बिलियन डॉलर 2 महीने के अंदर अंदर कहाँ चले गए। इसका जवाब हुकूमत मांगती है। अगर मौजूदा हालात बरकरार रहे तो हमारी हालत अनकरीब श्रीलंका से बदतर हो जाएगी और हम पाई पाई को मोहताज हो जाएंगे। महंगाई कंट्रोल की बात की जाए तो अभी तक यह हुकूमत 2 महीने के अंदर 0% कामयाब हुई है, बल्कि माइनस के अंदर जा चुकी है। किसी चीज़ के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, हर चीज़ महंगी से महंगी हुई चली जा रही है। 10 दिन के अंदर पेट्रोल के रेट बढ़ाए इन्होंने, जो 60 रुपए मुल्क की तारीख में अंदर 10 दिन के अंदर जो पेट्रोल बढ़ा, कभी इतनी मालियत नहीं बढ़ी जितना इन्होंने 10 दिन के अंदर बढ़ाया है। अगर मौजूदा हालात को देखा जाए, बजट को और मुख्तलिफ चीज़ों को अगर अब एनालाइज किया जाए, तो पेट्रोल के ऊपर इन्होंने मौजूदा लेवी 27% आने वाले साल में रखी है। उस लिहाज से अगर देखा जाए तो पेट्रोल आपका 310 रुपए को टच करेगा जाके। क्या ये आम आदमी की बर्दाश्त में है? क्या आम आदमी इसको बर्दाश्त कर सकता है? एक गरीब तबका जिसकी तनख्वाह ये 25,000 रुपये फी माह रखने की बात कर रहे हैं, क्या वो 25,000 रुपये में सर्वाइव कर सकता है? 1 लीटर पेट्रोल भी अगर रोज डालेगा तो उसका खर्चा कहाँ पहुंचेगा? उसका खर्चा 10,000 रुपये तो सिर्फ पेट्रोल पे पहुंच जाएगा। महंगाई की शरह बजट के लिहाज से इन्होंने जो ऐलान किया है वो 12 से 15% इंक्रीजिंग की बात की है, लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। शौकत तरीन साहब के एनालिसिस के मुताबिक आने वाले वक्त में महंगाई की शरह 25% से बढ़ के 30% तक चली जाएगी।
جو یہ گورنمنٹ 12 سے 15% کی بات کر رہی ہے، اور لیکن تجزیہ نگار اور مختلف لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ شرح 12 سے 15% نہیں، یہ 25 سے 30% جائے گی. تو عام آدمی تو صرف چکی کی طرح پسنا شروع ہو جائے گا، اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں بچے گا. پھر آپ مجھے بتائیں اس بجٹ کے اندر کون سی چیز انہوں نے سستی کی؟ ہر چیز مہنگی سے مہنگی، ہر چیز کو ٹیکس نیٹ میں لانے کی بات کر رہے ہیں، ہر چیز پر ٹیکس لگا دیا. کہنے کو تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی 12 لاکھ روپے سالانہ جس کی تنخواہ ہے اس کو ٹیکس نہیں دینا پڑے گا. مجھے یہ بتایا جائے کہ کتنے % پاکستانی عوام اس 12 لاکھ کے ٹیکس نیٹ کے اندر آتے ہیں جو 12 لاکھ روپے کو عبور کریں گے؟ کیا یہ ناانصافی نہیں ہے؟ پھر 12 لاکھ روپے کی یہ بات اگر سالانہ کر رہے ہیں تو ایک بندے کی تنخواہ یہ 25,000 کم سے کم منتخب کر رہے ہیں. کتنے % لوگ ہیں جو 1 لاکھ روپے ماہانہ تنخواہ لے رہے ہیں؟ ایک گھر کا ہمارے پچھلے ویلاگ میں اگر آپ دیکھیں تو ہمارے جو ہم نے انالیسس نکالا تھا کہ کم از کم ایک گھر کا خرچہ منیمم سائٹ پہ بھی 60,000 روپے ہے. تو یہ 25,000 کی بات کرتے ہیں، وہ لوگ کیسے سروائیو کریں گے؟ وہ اپنا گزر بسر کیسے کریں گے؟ آگے بات کرتے ہیں کہ مہنگائی کی انہوں نے جو باتیں کی، انہوں نے گاڑیوں کے اوپر مزید ٹیکس لگائے، فائلر نان فائلر کے ٹیکس اپنی جگہ انکریز کیے، ہر چیز مہنگی سے مہنگی کر رہے ہیں، ضروریات زندگی انسانوں کی پہنچ سے باہر ہوتی چلی جا رہی ہیں. آخر یہ امپورٹڈ حکومت کرنا کیا چاہ رہی ہے؟ ہماری دوسری طرف جس جگہ ہمیں بجٹ بڑھانے کی ضرورت ہے وہ ہے ہمارا دفاعی بجٹ. دفاعی بجٹ کی بات کی جائے تو انہوں نے 1568 ارب روپے کی رقم مختص کی ہے آنے والے فسکل ایئر کے اندر. کہنے کو تو یہ بھی ہمارے ہمسایہ ملک کے ممالک میں بہت کم ہے. ہمارے سرحدوں پر کھڑے سپاہی جو ہمارے لیے اپنی جان کا نذرانہ دینے سے بھی درگزر نہیں کرتے، وہ اپنی سرحدوں پہ ہماری کھڑے ہیں اور ہماری حفاظتیں کر رہے ہیں. تو انہی کی بدولت ہم لوگ رات کو سکون کی نیند سوتے ہیں. سلام ہے ہمارا ان ماؤں کے سپوتوں کو جن کی وجہ سے یہ ملک ناقابل تسخیر ہے. ہمارا سوال اس امپورٹڈ حکومت اور ارباب اختیار سے یہ ہے کہ یا یہ عوام دوست بجٹ تھا یا مزید کھال اتارنے کی تیاری کی جا رہی ہے. ان 12 جماعتوں نے پہلے بھی 11 سال حکومت کی، NRO کے مشرف دور میں یہ لوگ باہر چلے گئے، دوبارہ 2008 میں واپس آئے، 10 سال پھر حکومت کی، اب NRO 2 مانگنے کی باتیں کر رہے ہیں. دوسری طرف پنجاب کی حکومت بچانے کے لیے ان کو 14 سیٹیں درکار ہیں. میں تو اس کو 14 پنکچر کہوں گا، کیونکہ اگر یہ سیٹیں ان کو نہیں ملتی تو پنجاب کی حکومت ان کے ہاتھ میں دوبارہ نہیں آئے گی، وہ حکومت ختم ہو جائے گی اور ان کے بس میں کچھ نہیں ہوگا. ہمارا ارباب اختیار سے ایک آخری سوال کہ عوام دوست بجٹ کب آئے گا؟ اس عوام کو ریلیف کب ملے گا؟ یہ سکون کا سانس کب لے گی؟ اپنا خیال رکھیے گا. شکریہ. اللہ حافظ.